Bonjour à toutes. Bonjour. Pastor Capel, are you ready? Yeah. Les démarches dernières. That's the Oui, les démarches dernières. Oui. that's Oui. Voilà. J'ai à dire I say que je vous... commencerai à parler Exactement. I want to speak in English. No, French. Mais ce matin, But this morning je vais changer. Je vais I changer. change. Je pense que l'année prochaine Next year sera possible. sera possible. Moi aussi c'est pareil. Hein, je pense que l'année prochaine aussi ne sera pas possible de prêcher en anglais. Amen. Amen. The presence of God is here this morning. La présence de Dieu est là ce matin. We can feel it through the praises. Nous avons pu la ressentir dans la louange. Last Sunday, Dimanche dernier, I told you about tears in the night but joy in the morning. je vous ai parlé des pleurs durant la nuit et de la joie durant le matin. There is a song that came into my mind. Il y a un chant qui est venu dans mon esprit. This song is in Portuguese. Ce chant est en portugais. So I want to sing this song, Donc je voudrais chanter ce chant. but I pray that I want Sister Patricia, s'il vous plaît, to the meaning of this song is right here. Les pleurs durent une nuit, mais la joie viendra. Au point du jour, la bénédiction arrivera. Ne baisse pas les bras, mon frère, car Christ te comprend bien et il essuiera toutes tes larmes. Amen. This song is prophetic. Ce chant est prophétique. It says, Il dit, o choro dura uma noite, mas a alegria vem. Logo a romper da Eva, a bênção virá. Não desiste, meu irmão, pois Cristo lhe tende bem. E todas suas lágrimas enxugará. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. Logo ao romper da alva, a bênção virá. Não desista, meu irmão, pois Cristo te entende bem. E todas as suas lágrimas enxugará. Mais uma vez. O choro dura uma noite, mas a alegria Vem. logo ao romper da alva, a bênção virá. Não desista, meu irmão, pois Cristo te entende bem. E todas as suas lágrimas enxugará. Mais uma vez. Mas a alegria vem. Logo ao romper da alva, a bênção virá. Não desista, meu irmão, pois Cristo te entende bem. E todas as suas lágrimas enxugará.
Amen. When we were coming to the church, Quand nous venions à l'église, I told her I was going to sing a song. j'ai dit à ma femme que j'allais chanter ce chant. I said, please, can you help me sing it? Et je lui ai demandé, est-ce que tu pourras m'aider à She chanter? says, no, I don't want to sing. Et elle a dit, non, je ne veux pas chanter. But as I started singing, Mais quand j'ai commencé à chanter, she started to sing. elle a commencé à chanter aussi. It's always like that. C'est toujours comme ça. Just for example, Juste pour, par exemple, we are inside the plane. nous sommes à l'intérieur de l'avion They want to serve food. et quand ils vont servir la nourriture, She will say, I don't want to eat. elle va dire, je ne veux pas manger. I will take my own. Je prends le mien Then she will say, let me taste et your own. elle va dire, laisse-moi goûter. If she tests it, Si elle goûte, she like it, elle aime she start eating my et elle own. va commencer à manger mon repas. Then we ask, do you need juice? Il demande, est-ce que vous voulez du jus? I don't want juice, just give me water. Je ne veux pas de jus, donnez-moi juste de l'eau. She will take my juice. Et après, elle prend mon I jus. used to tell her, you ask for your own. Je lui dis toujours, demande pour toi. If you don't eat everything, Si tu ne manges rien, I will eat the rest. je vais manger le reste. It's better. C'est mieux. Patricia is better. She said she will not sing, Elle a dit qu'elle ne veut pas chanter, but now she's singing. mais maintenant elle chante. I don't understand. Ah, je ne comprends pas. As the song says, Le chant dit, tears might endure in the night, les pleurs dureront la nuit, but joy cometh in the morning. mais la joie viendra le matin. The song says, Ce chant dit God is going to wipe que Dieu essuiera all your tears. toutes tes larmes. Your tears today Tes larmes d'aujourd'hui will become the tears of joy. seront des larmes de joie. So believe, Donc crois trust in God et confiance en that Dieu your victory is que sure. ta victoire est sûre. Amen. Amen. So this morning, Donc ce matin, I'm going to talk briefly je vais parler brièvement on a topic that says d'un sujet qui dit we have a living God. nous avons un Dieu vivant. Our God is a living God. Notre Dieu est un Dieu vivant. He sees, Il voit, He talks, il parle and He watches over us. et il nous protège. In the world, we have many gods, Dans ce monde, il y a plusieurs dieux. different type of gods Il y a différents types de in all dieux the nations. dans toute la terre. Like I have not been to India. Je n'ai pas été en Inde. I understand that Indian majority of the population, Je comprends que la majorité de la population, they serve and they worship cow. ils servent et ils adorent les vaches. So they say when cow is walking on the street, Lorsque les vaches marchent dans la rue, so people even lie down. il y a des personnes qui s'agenouillent. Say it is very difficult for you to get a meat of C'est cow vraiment difficile de croire en une vache. because cow is just like their God, is their God. Parce que la vache est leur Dieu. But that cow does not talk. Cette vache ne parle pas. That cow does not see. Cette vache ne voit pas. That cow cannot protect. Cette vache ne peut pas protéger. And there are people that worship images. Et il y a des personnes qui adorent des images. Images made by hand. Des images qui sont faites de la main des hommes. Images that can be destroyed. Des images qui peuvent être détruites. But my joy this morning Mais ma joie ce matin is that the God we are worshiping est here, que le Dieu que nous adorons ici He is a living God. est un Dieu vivant. He sees you. Il te voit. He watch over you. Il te protège. He provide for you. Il pourvoit à tes He besoins. heal you when you are sick. Il te guérit quand tu es malade. He is a living God. Il est un Dieu vivant. He is a living God. Il est un Dieu vivant. Amen. Amen. So please open to the book of Acts of the Apostles. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, Chapter 27. Acts 27. Acte 27. 27. Then
we are going to see something important here. Nous allons voir quelque chose d'important ici. Paul, Paul, the servant of God, le serviteur de Dieu, he was not doing anything wrong. il n'avait rien fait de mal. He was imprisoned Il était en prison because of his faith, à cause de sa foi, because of his preaching. à cause de ses prédications. He was being persecuted. Il a été persécuté. There is something I see this week in the internet. Il y a quelque chose que j'ai vu cette semaine sur Internet. It happened in the United States. It happened in the United Ça States. s'est passé aux États-Unis. The flight, it was last week it happened. C'était la semaine dernière. The flight delayed. There was a delay in the flight. Flight delay, flight. L'avion est arrivé en retard. Un avion est arrivé en And retard. they were already sitting. Et ils étaient tous assis. So a lady, a pastor, stood up, Une femme pasteur s'est levée, very courageous. très courageuse. And she says, as the flight delayed, Elle a dit, comme l'avion est en retard, don't be worried. ne soyez pas inquiets. God is in control. Dieu est au contrôle. She did not say nothing more. Elle n'a rien dit de plus. She just encouraged the people. Elle a juste encouragé les personnes. Immediately, Immédiatement, the air hostess, they came to her. l'hôtesse de l'air est venue la voir They asked her to sit down. et lui a demandé de s'asseoir. And they said she's not going to take that flight again. Et elle a dit qu'elle ne prendra plus cet avion. Then she asked why. Et elle a dit pourquoi. Why? Pourquoi? They say you are a risk to this flight. Ils ont dit qu'elle était un risque pour cet avion. But she said a risk to the flight? Elle a dit un risque pour l'avion. Yes, you are not going to fly. She Elle was washed away from the flight. a été enlevée on lui a fait sortir de l'avion Just because she spoke the word of God. parce qu'elle a parlé de la parole de Dieu. They asked her to take her luggage, everything. She went out, she was still smiling and telling everybody, Jesus loves you. Elle a juste pris ses bagages, elle est sortie et elle a dit à tout le monde, Jésus vous aime. She did not do anything wrong. Elle n'a rien fait de mal. Why? In the airport, Dans l'aéroport, she was able to rebook her flight for the next flight. elle voulait prendre le prochain avion. Later, a message came Un message est arrivé from the airline de la that she compagnie cannot fly again, that she cannot fly. en lui disant qu'elle ne pouvait plus prendre sa But compagnie. what did she do? Qu'est-ce qu'elle a fait? Nothing. Elle n'a rien Just because she spoke the word of God. juste parce qu'elle a parlé de Dieu. Persecution still exists today. La persécution existe encore. When aujourd'hui. you are being persecuted for the word of God, Quand tu es persécuté pour la parole I de want to Dieu, encourage you. je voudrais t'encourager Continue with your faith. à continuer dans la Thank foi God the Lord is with you. parce que Dieu est avec toi. Paul was persecuted. Paul était persécuté. Then he made an appeal. Appeal. When you make an appeal, a sentence, when somebody make an appeal, you lost a case, you make appeal to the next court. Un Appeal. appel. Okay. He said, I want you to take me to Rome. Il a dit, je voudrais que vous m'emmeniez à Rome. They said, okay. Ils ont dit, d'accord. So he was in the ship Ils étaient dans le bateau together with 276 people. avec 276. 276 Don't personnes. forget this number. N'oubliez pas ce chiffre. 276 people. 276 personnes. He was bound, he was in chains. Il était enchaîné. As they began to move, Quand ils ont commencé à partir, there was a storm. A storm, a tempest il y avait une tempête in the sea. dans la mer. And everybody, they were afraid. Et tout le monde avait peur. In a situation like this, Dans une situation comme celle-ci, we know those that are serving a living God. nous connaissons ceux qui servent un Dieu vivant. There might be situations that comes up in your office. Il y a des situations qui arrivent dans ton travail. There might be situations that comes up in your family. Il y
y a des situations qui arrivent dans ta famille. There are situations that comes up in where you live. Il y a des situations qui arrivent où tu habites. I want you to understand Et je voudrais que tu that comprennes you are serving a living God. que tu sers un Dieu vivant. You are serving the God that will always stand by you. Tu sers un Dieu qui sera toujours à tes côtés. When the situation comes up in the sea, Quand cette situation est arrivée dans la mer, look at what Paul says, verse 23 to 26, my sister. regardons ce que Paul a fait au verset 22 22. to 26. Okay. Acte 27, verset 22. Mhm. Okay. Yeah. And now I exhort you to be of good cheer, Yes. for there shall not be no loss of any man's life among you, Mm-hmm. but of the sheep. Yes. For there stood by me this night the angel of God, who I am, and whom I serve, Mm-hmm. saying, Fear not, Paul, thou must be brought before Caesar. And lo, God hath given thee all them that sail with thee. Okay, just so. Paul, in the midst of tribulation, Au milieu de la tribulation, in the midst of fear, au milieu de la peur, in the midst of difficult situation, au milieu des difficultés, he stand up. He stood up. il s'est levé, He stood up il s'est levé spiritually, spirituellement, physically. physiquement, I encourage you today. et je t'encourage In the aujourd'hui, midst of situation that is difficult, au milieu des situations difficiles, I want you to stand up. je veux que tu te lèves. I want you to stand up. Je veux que tu te I'm not lèves. just saying standing up like this. Je ne dis pas se lever seulement I'm comme saying you ça. should be courageous. Je dis que tu dois être Even courageux. when you are alone, Même quand tu es seul, among those people, nobody knows God. parmi des personnes qui ne connaissent pas Dieu, He said, I want you to be of good cheer. Cheer, I want you to be happy. je veux que tu sois content. I want you to be happy. Je veux que tu sois content. Because the God that I serve, Parce que le Dieu que je sers, his angels stood by me this night. ses anges campent autour de moi ce You soir. have the angel of God always with you. Tu as les anges de Dieu He avec was toi. so courageous. Il était tellement courageux. The soldiers, they were afraid. Les soldats avaient peur. The other prisoners, they were afraid. Les autres prisonniers avaient peur. Everybody thinks they were going to die. Ils pensaient tous qu'ils allaient mourir. But he says, the God whom I serve. Mais il a dit, le Dieu que je sers, He sent his angel. il a envoyé ses anges. There is going to be situations difficult. Il y aura des situations But difficiles. God whom you serve Mais le Dieu que tu is sers going to send his angels to protect va you. envoyer ses anges pour te Amen. protéger. God is going to stand by you. Dieu sera à tes côtés. And he says, the angel says, Et les anges ont dit, Paul, don't be afraid. n'aie pas peur. God is telling you this morning not to be afraid. Dieu te dit ce matin, n'aie pas peur. Don't be afraid. N'aie pas peur. He said because Paul said, I want to go before Caesar, the emperor, the king or something like that. Paul a dit qu'il voulait voir l'empereur. Then he said, the angel said, you will definitely go there. Et l'ange a dit, tu iras là-bas. When everything looks as if there is no hope, Quand tout paraît qu'il n'y a plus d'espoir, but God always encourages us to move on. Dieu t'encourage toujours à aller de l'avant. Today I just feel like singing. Aujourd'hui, I feel like j'ai envie singing. de chanter. And when they were singing, I wanted to go there and stand. Lorsqu'elles étaient en train de chanter, j'avais envie de me mettre debout et de chanter. But I didn't know all the songs. Mais je ne connaissais pas tous les chants. There is a song in Brazil that says, Il y a un chant au Brésil qui dit quando tudo diz que não, a tua voz. Ah, esquece. Quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Não, vou falar devagar, devagar. Quando tudo Tout disse dit que não, qu'il n'y a rien, a tua voz, mais ta voix. a tua voz, a voz Ah, do la Senhor, voix du Seigneur me encoraja me donne le courage a prosseguir. à avancer,
Aprosigi. C'est ça, non? Yeah, yeah. Aprosigi. Dire à avancer, oui. Quando tudo, Si vraiment tout vraiment sur la terre, dizem que não, il dit mais rien. mas a voz Mais il y a une voix, do Senhor la voix du Seigneur, me encoraja. les donne de pouvoir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. When everything says no, Quand tout dit non, the voice of God la voix de Dieu encourages me m'encourage to move on. à avancer. Say, I'm with you. Il dit, je suis avec toi. Don't be afraid. N'aie pas peur. Whenever you are in a situation that is difficult, À chaque fois que tu es dans une situation difficile, just have patience. aie patience. Have patience. Et de la patience. Trust in God. Et confiance en He Dieu. will encourage you Il t'encouragera to move on. à avancer. That is what Paul told the people that were with him. That is what Paul told the people that were with C'est ce him. que Paul disait aux personnes qui étaient avec lui. He said, God said Il a dit, Dieu a dit that I have given unto you que je vous ai donné all the people that are with you. toutes les personnes qui sont avec That is toi. because of Paul, C'est à cause de Paul there is going to be salvation. qu'il y a eu le salut. Because of Paul, C'est à cause de Paul there is going to be protection. qu'il y aura la protection. Because of À Paul, cause de Paul the angel of God is guiding everybody. que les anges ont gardé tout le monde. Because of you, À cause de toi, God will save people around you. Dieu sauvera ceux qui sont au Because of you, À cause de toi, victory will come to people around you. la victoire sera aussi à ceux qui sont autour de Because toi. of you, À cause de toi, God will preserve your family. God will preserve. Dieu préservera ta famille. Many a times, Souvent, you are the only person tu es la seule in personne your family dans ta famille that is serving God. qui sert Dieu. I don't want you to feel bad. Je ne voudrais pas que tu sois triste. I don't want you to be discouraged Je ne voudrais pas que tu sois découragé because of you. parce qu'à cause de toi, The umbrella le parapluie of God de Dieu is in that family. est dans ta famille. I don't know if it has happened to. I don't know if you have seen it. I don't know if you have seen something like this. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelque chose comme ça. The rain is falling Il pleut very much. beaucoup. Somebody is having a big umbrella, Quelqu'un a un grand parapluie. and the person is holding it. La personne le tient. You have 2 or 3 people together with that person. Et il y a au moins 2 ou 3 personnes. If avec you cette watch, personne. not everybody is holding the umbrella. Not everybody. Et si vous regardez, tout le monde ne tient pas le Not parapluie. everybody. Only one person is Il y a holding juste it. une personne qui tient le parapluie. But many people are under that Mais umbrella. beaucoup de personnes sont en dessous du parapluie. If you go to the beach, Si vous allez à la plage, you see that big umbrella they put. vous voyez le parasol. It's just only one. Il y en a juste un. But you see many people under it. Mais on voit beaucoup de personnes en So dessous. the protection of God is like that. La protection de You Dieu are est ainsi. you are the only person Vous êtes la seule personne holding the umbrella, qui tient le parapluie, but you are protecting other people. mais vous protégez d'autres personnes. But there is one thing. Mais il y a une chose, The umbrella have to be big. le parapluie doit être grand. If it is small umbrella, Si c'est un parapluie qui est petit, that is just selfish umbrella. ce sera un parapluie pour nous-mêmes, Selfish. égoïste, un parapluie. That is, it's just only you. Juste pour toi. Nobody will join you. Personne ne sera avec toi. But the umbrella have to be big. Mais le parapluie doit être grand. There are people that pray only for themselves. Il y a des personnes qui prient seulement pour eux. God give me breakfast. Dieu donne-moi le déjeuner. God give me lunch. Dieu donne-moi le dîner. God give me dinner. Dieu donne-moi le dîner. God give me money. Dieu donne-moi de l'argent. God give me heal. That is everything is just him. Ils parlent seulement d'eux-mêmes. In that case, Dans ce cas, your umbrella is just too ton small. parapluie est petit. Only for you. Juste pour toi. And when your umbrella is too small, Et quand ton parapluie est trop and a petit, big rain comes, et quand la pluie vient, it will wet you.
you will wet. That is this. Ça va It cannot mouiller. protect you. But if you have a big umbrella, Mais si tu as un grand parapluie, it will protect you il te and it protégera will protect people that are around et il you. protégera les personnes So the autour de toi. blessings of God is like that. The blessings of God is like La that. bénédiction de Dieu est ainsi. It's enough for you. It's enough for C'est you. assez pour toi. Patricia, If you speak too fast, aujourd'hui, tout manger déjeuner. you speak too fast. Et quand j'ai L'onction de Dieu. tout, Non, c'est pas l'onction de Dieu. quand j'ai vite, tout vite. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Prochainement, ça sera moi qui va interpréter. Patricia, merci, ma frère. Ah, ma sœur, oh. Ah. Pardon, merci beaucoup, ma soeur, ma sœur. So, your umbrella Le parapluie have dont je parle to be big doit être grand. in your prayers, Dans tes prières, in the presence of God. dans la présence de Dieu, God is making you Dieu fera de toi to be a leader un leader in your family, dans ta famille, those around you. ceux qui sont autour de toi. Amen. Amen. You can clap to the Lord. So Paul said, don't be afraid. Paul a dit, n'aie pas peur. I know Je sais that the way God has spoken to me, que la manière dont Dieu me parle, that is how it is going to be. que ce sera ainsi. God never lies. Dieu ne ment jamais. God is a living God. Dieu est un Dieu vivant. God is a living God. Dieu est un Dieu Amen. vivant. So complete the reading, please. Wherefore, sirs, be of good cheer, for I believe God that it shall be even as it was told me. Okay. He said, the way God has spoken to me, Il a dit la manière dont Dieu me that parle is how it is going to be. et c'est ainsi que ce sera. That is how it's going to be. C'est ainsi que ce sera. Now we are going to read from verse 33. Verse 33. Okay. And while the day was coming on, Paul besought them all to take meat, saying, This day is the 14th day that we have tarried and continued fasting, having taken nothing. Okay. Patricia, can you read in Portuguese? In French? Is it possible? Yes. Okay. Just 33. Avant que le jour parût, Yeah. Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Okay. When there was storm and tempest, Quand il y a eu la tempête, they did not eat anything. ils n'avaient rien mangé. Have you noticed it that whenever you are in big problem, Est-ce que vous avez remarqué que quand vous avez des the problèmes, first thing that happens, la première chose qui arrive, you don't want to eat. vous ne voulez pas manger. You don't want to eat. Vous ne voulez pas manger. You look at all the foods, On regarde toute la nourriture you will not like to eat. et vous ne voulez pas manger. I don't know if Juliet remember. Je ne sais pas si Juliette se rappelle, When we were growing up lorsque nous grandissions in the village, au village, when you get sick, we don't normally, it is not in our culture ce n'est pas dans notre culture to drink milk every day or to drink Ouais. milk and tea and milk every day, bread every day. No. de boire du lait et de manger du pain tous les jours. Maybe in a Biba place, maybe they have it, but in our own. Okay. so whenever you are sick, Quand vous êtes malade, when you are getting okay, quand tu es guéri, because when you are sick, you don't eat. quand tu es malade, tu ne manges pas. They give you many things. On vous donne beaucoup de choses You will say no. et vous allez dire non. They will give you food. You say On vous no. donne la nourriture, non. But when you are getting better, Mais quand
tu te rétablis, they will go and buy milk. ils vont aller acheter du lait. They will buy and I don't know the escape us. They will make milk and tea for you. Ils vont faire du thé avec du lait pour toi Only you and bread. et avec du pain, Only for you. juste pour toi, Because you were sick. parce que tu étais malade. Now that you are Et recovering. maintenant tu es rétabli. That is the moment you begin to eat, Lorsque tu commences à manger, it means you are now okay. ça veut dire que tu es bien. When you are okay, Quand tu es bien, forget about the milk. oublie Forget about the tu bread. peux oublier le lait. et le pain. Until you get sick again. Et quand tu seras encore malade, Susan, your place, was it like that as well? Maybe because it is expensive. parce que c'est cher. So you only have that when you are getting, at times, Parfois, you feel like, I want to get sick again. tu veux être encore malade Because that is the day you will have everything. parce que c'est là où tu auras tout And ce que I tu veux. believe they know you cannot eat it. Et je crois qu'ils savent que tu ne peux pas manger. That is why they give you all the things to eat. You cannot eat because you are sick. Tu ne peux pas manger parce que tu es malade. Have you ever seen somebody? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un That is having a big problem, qui a un problème and the énorme person is going to party, to dance, to et eat? la personne va à la fête, elle mange? It's not possible. Ce n'est pas possible. You will not like to eat Tu ne anything. pourras pas manger. So because of the problem, À cause de ce problème, because of the tempest, à cause de la tempête, these people they did not eat for days. ces personnes n'ont pas mangé pendant plusieurs Then jours. Paul, Alors Paul, he told them, il leur a dit, eat, mangez, eat, mangez, because you've not taken anything. parce que vous n'avez rien pris. Eat. Mangez. Why was he saying this? Pourquoi disait-il cela? He is so sure that God is with them. Il était sûr que Dieu était avec eux, That God is in the control of their que lives. Dieu était au contrôle de leur vie. So this morning I encourage you. Donc ce matin, je t'encourage. God is in control of your life. Dieu est au contrôle de ta vie. God is in control of your family. Dieu est au contrôle de ta famille. Tears might endure in the night, Les pleurs dureront la nuit, but joy cometh in the morning. mais la joie vient le matin. Amen. Amen. Okay, please read for them. 34. Wherefore I pray you to take some meat, for this is for your health, for there shall not an hair fall from the head of any of you. Amen. He said, eat because it's for your head. Il a dit mangez parce que c'est pour votre santé. Please read it. 34, please, Patricia. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. He was so confident Il était tellement confiant that God que Dieu have given them the victory. leur a donné la victoire. Read 35, please, and to 37. And when he had thus spoken, he took bread and gave thanks to God in presence of them all. Look, just after he has spoken to them, Patricia, please. Okay. En French, Yeah, in French. ayant ainsi parlé, Mm-hmm. il prit du pain Yeah. et, après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, Look, that is, even when the problem was still there, même si le problème était he toujours là, took the bread, he took the food, il a pris la nourriture, he gave thanks il a rendu grâce to God à Dieu in the presence of everybody. dans la présence de tout le monde. In the presence of everybody. Dans la présence de tout le monde. That thing that people will not understand. C'est quelque chose que les personnes ne It's vont pas sort of comprendre. what is giving him this conflict, what is giving him this courage. Qu'est-ce qui lui donnait ce Why courage? is this man different? Why is he different? Pourquoi est-il différent? He is in problem, Il a des problèmes, he is in il difficulty, a des difficultés, but yet he is giving thanks to God mais il rend toujours grâce à Dieu
Because he has the Spirit of God. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu. The Spirit of God is joy. L'Esprit de Dieu est la joie. The Spirit of God is happiness. L'Esprit de Dieu est la The gaieté. Spirit of God makes every fear to go away. L'Esprit de Dieu fait fuir toutes les The peurs. Spirit of God makes us to be confident L'Esprit de Dieu nous donne la confiance that God is in control of our que lives. Dieu est au contrôle de notre vie. So before we finish, Avant de finir, read 35 to 37, please, Angel. Yeah. Yeah, continue. And when he had broken it, he Yes. began to eat. Mm-hmm. Then were they all of good cheer, and also took some meat. Yes. And we were all in the ship 216 souls. Amen. Look at how many people that 37 place, Patricia, 36, 37. et tous, reprenant courage, Mhm. mangèrent aussi. Uh-huh. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Because of Paul, À cause de Paul, God saved Dieu a sauvé 276 people. 276 personnes. They were going to die. Ils allaient mourir. There was no salvation for them. Il n'y avait aucun salut pour But eux. because of the man of Mais God, à cause de l'homme de Dieu, God delivered them. Dieu les a délivrés. I want you to count this morning how many people you know. Je voudrais que tu comptes combien de personnes tu connais. Are they up to 100? Elles sont-elles 100? Are they up to 200? Sont-elles 200? No. Non. So which means your work is smaller than that of Paul. Ce qui veut dire que ton travail est plus petit que celui de Paul. Because of him, God delivered 276 people. À cause de lui, Dieu a sauvé 276 personnes. Nobody died. Personne n'est mort. As God spoke, Comme Dieu a parlé, that is how it happened. c'est comme ça que ça s'est passé. May God bless you. Que Dieu vous May God give bénisse. you courage. Que Dieu vous donne May du God give you courage. strength. Que Dieu vous donne la force. In the midst Au milieu of difficulty, des difficultés, take heart. prends courage. Take heart. Prends courage. God is with you. Dieu est avec toi. Amen. 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 Quer cantar de novo? Vamos lá de novo. Please, s'il vous plaît, prendre microfone, donner ma femme. Are you ready? Merci. Vamos lá de novo? Vamos lá. Quer cantar naquele quando tu não, a tua voz tem coragem a prosseguir? Sabe cantar? Quando tu diz que não, a tua voz tem coragem a prosseguir, não. Eu sei. É? Não, tu não só uma frase. Quando tudo diz que não, A tua tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. O que fala sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim seu querer. Deus, o impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Amém. Alléluia.
Graças a Deus. This song, finally, Ce chant this song says, dit when everything quand tout says no, dit non, that is maybe your health is not good. peut-être que ta santé n'est pas bonne, You receive message that is not good news. tu reçois de mauvaises nouvelles, You don't have resources. tu n'as rien. That's everything says no. Quand tout dit non, He said, despite all this, en dépit de tout cela, the voice of God encourages me to move on. la voix de Dieu m'encourage à That the avancer. promises of God Les promesses de Dieu in my life dans ma vie will never be frustrated. ne seront jamais, seront toujours It will not, yeah. The promise of God will be fulfilled. les promesses de Dieu s'accompliront. Every promise of God in your life Toutes les promesses de Dieu dans ta vie will be fulfilled. s'accompliront. Will be fulfilled. Will be fulfilled. S'accompliront. Will be fulfilled. S'accompliront. In Jesus' Au nom name. de Jésus. In Jesus' Au name. nom de Jésus. In Jesus' Au nom de name. Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort le nom de Dieu? Amen. Je ne savais pas que le pasteur était un grand musicien aussi. Hein? Amen. Normalement, les hommes de Dieu. Elle est partie où l'interprète? Ma fille, tu peux venir, non? Oui? Essaye. Sinon, je vais appeler la maman. Maintenant, sinon. En bas? Hein? Tu veux l'expliquer, mais viens devant. Viens prendre le micro comme ça, tu vas expliquer à tout le monde. Amen. La prochaine fois, ça sera au Godon. Amen. Voilà. Je ne croyais pas que le pasteur n'était pas un musicien, mais vraiment c'est un musicien. You didn't know that you are a musician. Sa femme aussi chante bien. And your wife too. C'est important pour les ministères. C'est important pour les It's ministères. very important for the ministry of God. Amen. Le pasteur, normalement, Pastor, sometimes il conduit l'église, take care of the church. soit il chante, They can sing soit il joue les instruments. or they can play instruments. Parce que si vraiment il n'y a pas de musiciens, If there is no musicians, le pasteur peut continuer le travail. like that, the pastor can do everything. Pasteur Loki, Pastor Lucky, God bless you. God bless you. Voilà, nous allons prier donc à la fin. Les offrandes, juste, ça sera à la fin. Tu peux continuer à interpréter, non? Tu t'es créé quand même un travail. Continue ton travail. Amen. Voilà, nous avons donc, avant de passer par l'enfant qui sera présenté, I want to present a baby today. nous avons l'anniversaire de notre fille Alice.